Nahinargani Tuhan, pator sahita jaha persiapon hitama uhur pakon pikiranta, mulai hitama kebaktianta bani sadarion. Riap ma hita jongjong. Ibagas gorani na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apat tundui na pasing sitop palangit pakon tanohon. Amen. Martuah mahalak na tahan bani parlajoan, ay dop monang iya bani parlajoan ay jalaon ni ma sortali haguluhan, na dop pinarbagah ni naibata bani na marholong ni uhur bani. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata anjaha Bapa nami, say togu-togu janah rajai hamma uhur nami marhitihon tundui na passing, aseraha nami manangihon pakon manjalo hatamu, say patotap hamma hatamu ibagas uhur nami, ase lambin bayu janah lambin passing uhur nami. Urupi hamma hanami, ase lambin martenger ni uhur ban hanami bani anakmu Yesus Kristus. Janah ase ondos hanami huhaguluhan nasadokah ni dokah ni. Amin. Hundulma kuria. Puji hita Tuhata umpane buku Haleluya nomor 304 ayat 1 tambah 4. Sada koran nama
Riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopoton hita ma dosatta hubani Tuhan na ibata. Ham Yesus Kristus Raja ni kuriain, ihatahon hamdo hubani susianmu apa huben nami, ase gabe garam pakon panondang hanami. Malas tumangdo uhur nami manjalo ondos-ondos muin, nagabe tanggung jawab nami i duniaon. Tapi anggo jujur hanami ilobemu, gatido hanami lolei mandalan kon in, halani hagalekon apa hurang ni haporsayaon nami hubamu. Gatido lang mardai janah lang mararti guluh nami dopak masyarakat, janah rado hanami use ipengaruhi na masa, membahen taruyun hubani na somadear. Age sondang malas niur apa haluahon, gatido lang gara humben nami dopak hasoman apa masyarakat nami. Rado miluh suluh niha persayon nami, halani doras ni logo ni tanohon. Bani haganupan in Tuhan, sasaphamma dosa nami. Pergogohi janah paruhuri hamma hanami, kuriamu asibuhi hanami, gabe hala Kristen na misioner, marhite goluh nami i duniaon. Ibagas Yesus Kristus si paluah hanami, balo si hamma hanami. Amin. Tangar anjaha haporsaya hitama hata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Martuah mahalak nadop sinasap panlanggaron ni, nadop nirukup dosani. Martuah mahalak anggoseng ihira Jehovah bani hajahaton. Ibagas holong ni naibata, domma isasap gadup dosatta. Halaniai pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani na ibata ibabaw. Amen. Hundul ma kuria. Mendoring kita use umbani haleluya nomor 356 ayat 2 papan tolu. Jesus soy.
Riap mahita jongjong. Saksihon hitama hata hapor saya untain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya bani na ibata bapa. Pargogoh na sotarimbang na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus. Anak ni nebata na sasadain. Indo Tuhanta, natimuhkon ni si Maria, sanggah nape haliaban, marhite tulwi na basing. Na manaron na pangit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate ang jaha itanom, turun hunagoritor, mulak manggolog bani na mate, bani ari patuluhon. Naik ku surga, ang jaha hundul siya munin bata bapa, pargogoh na tarimbangin, Unjay ma ia mulak magira, laho manghumi halak na manggolo, pakon na mati. Au persaya bani tunwi na pasing, bani kuliah parsadan na pasingin, parsauran ni sagala na mapasingin, bani hasapon ni dosa, bani patuhon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokahmi. Amin. Hundul ma kuliah.
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Paima manangar ambilan hita, mendoni hita use humbani haleluya nomor 467 ayat sada das hubani tolu. Biar Bapedang pasonang kita martonggo mahita. Idilohanami useham Bapa na surga. Nalaho mamberegogo hikmat hubani juak-juakmu. Asetangon bani haganup hata na luar humbani pamanganni. Inmahata na humbamu. Nalaho mamberegogo mambere malas nihur. Hubani haganupan halak na manangihon hatamu. Ibagas Kristus Yesus martonggo jana martarima kasihanami hubamu. Amen. Bapa inang kita ganupan na hinarga ni Tuhanta Yesus Kristus. Buka hita bibelta hatani ni bata nagabe berita malas ni rubat tabani panorang on ay manatar surat umbani Injil Lukas bani bindu 17 ayat 26 das subani ayat 37. Lukas 17 ayat 26 das subani ayat 37. Asay padas kanami hutong-atong Taganub onma hatani nebata. Tanda-tanda ni paroh ni Tuhan Yesus padua halihon ayat 26. Songon na masa bani panorang ni Sinoak, sonaido masa bani panorang ni anak ni Jolmain. Mangan minum do si dia, membuat boru, anjaha palauhon boru. Das bani panorang ni Sinoak masuk kubagas parau ay.
Jadi roh ma bahna sumbang ay mambuiskon si dia haganu. Songon na masa bani panorang ni Silot, mangan minum do si dia, mamboli anjaha menjual, manuan anjaha pajongjong rumah. Tapi bani panorang parlahon ni Silot hun huta Sodom, turun ma udan apui pakon hirta hun babo, laho mamboiskon si dia haganu. Sonai ma masa bani Ariai talar hosi anak ni Jolmain. Ise bani Ariai yatas tayuk anjaha ugas-ugas ni adong ibagas rumah. Ulang mapala ia turun laho mangalop ai. Anjaha na iju mape ulang ma pala mulak. Ingat ma parinangon ni Silot. Magon hosa mana si hol paluak konosah ni. Tapi na magon hosa aido na pagulu konsi. Huhatahon ma banima. Bani na saborngin ay adong madua halak sa padoman. Sada ijalo na sadanari itadik kondo. Rap manduda madua na boru. Sada ijalo tapi na sadanari itadik kondo. Adong ma dua halak ijuma. Sada ijalo tapi na sadanari itadik kondo. Jadi nini si dia ma mambalosisi. Ijama ay Tuhan. Jadi nini ma bani si dia. Ija adong bakke hujaido martupu kawa. Amin si berjai ma dasni. Shalom hubata ganupan. Oras bapai nang. Terpuji ma gorani naibata. Nasyama soman hita ganupan na hinargani Tuhan ta. Topik ta bani sondahanon ay ma naibata pataridah kon kuasani marhite bencana alam. Naibata pataridah kon kuasani marhite bencana alam. Kita ganupan taringat ku bani bencana alam ataupun boy goranonta peristiwa alam yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Bagi-bagi do cara talaho mendopakon intene bapak. Langdos panjalota pemahamanta mengarusi pasal bencana alam na terjadi. Artinya tidak mudah bagi kita untuk melihat sisi positif dari bencana alam na masa bani sondahan on. Tapi ini nur nami ay bencana alam duai. Tapi yang goko di alam wahap lang pala say susah bapa on ratene membuat sisi positif ini hurni. Yang dia rasa ini keuntungan bagi dirinya, tapi dop ni lambin pabagaskon. Kita ganupan tentu bencana alam nai maksud ijon bukan hanya sekedar nalaho membuiskon jolmain, tapi sonaha isda laho mangida ahado naboy ida kita marhite kuasani nebata ibagas bencana alam on. Nasa maganupan na hinargani Tuhan, apakah memang topik kita ini nalaho patoguk kon hapor sayonta mau mempertanyakan sekarang hubagas uhurta si berjama tongon hita sonari mengaku bahwa adong do penani kuasa nebata itong atong ni kehidupan tabani panorangon. Jangan-jangan kita merasa Allah itu sudah mati lang mampu be nebata margogo markuasa karena memang kita sudah tidak mampu lagi melihat bagaimana Allah terus berkarya. Nasyam haganupan nahinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Sa sitong ni memang bani ambilat taon halak parisi sonai age juak-juak nebata bani panorang ai mempertanyakan pasal kuasani nebata. Mereka bertanya terlebih maai bani judul begalta isobut maai tanda-tanda paroh ni Yesus na padua halio. Aido si bani aidu plonom
On lanjutan doon Bapak Inang untuk menjawab ahado atigan marhite suku-suku ni si dia bani ayat 20 atigan ma roh harajau ni naibata. Ang gusukun hubat tabani panorangon adong dohita na mamboto atigan do paroh ni Jesus na padua haliw na Bapak Inang. Ada kita yang tahu tutuang gue boto kita mas sa minggunari roh manini yakin doau ang gopori adong pesonari horja kebaktian atap permingguan atap horja-horja sosial atap apa merlumba-lumba mahaganupan halakin makorjahon nama diar. Halani memang adong pengarapan sa minggunari rohma Yesus Kristus na padua halikon. Tapi dia tema tene Bapak Inang lang adong ipatuga atigan panorang ni. Dalam artian supaya haganup na bujurin mempersiapkan diri ni tetap jaga sa di hari roh pe ay maparoh ni Jesus na padua halihon. Kita haganupan pertanyaan orang Parisi ini wahap menangal harak Parisi rado mitur legantong tanggapan tatene. Ang dinga kita mahalak Parisi langsung dinga dohita on halak-halak na memang sombong secara rohani. Martonggo si dia ipinggir dalan tonggoni peganjang-ganjang. Ini yang mungkin terlintas bagi kita sebagai orang-orang Parisi bani panorang. Tapi Bapak Inang orang Parisi ay mabani panorang sebagai kaum ulama na mambubai. Bagaimana kita supaya lebih mengenal pasal hukum Taurat ini Batak. Ahadu gak ni keyakinan ni halak Parisi bani panorang ay. Mereka menganggap bahwa halak Parisi hanami onma halak naduk orang-orang saleh. Hanami onma halak na bujurai. Makanya lang pala saya mabiyar si dia menukunhon atigan ma panorang ni. Mereka tidak takut. Halan yakin do si dia halanami onma halak na bujur. Adong do tipe-tipe ni halak Parisi memang nadapot nami selain hubani martonggo pinggir dalan, ganjang-ganjang tonggoni, ternyata mereka menyombongkan kebaikan mereka. Mereka bangga dengan kebaikan mereka. On mana siol ipatarida kun si dia haganupan. Bahkan halak Parisi tipe ini menghindar do si dia on Bapak Inang mengidah naboru. Nah hanis yang Bapak agak menghindar dan siap mengidah naboru. Menghindar do Bapak Inang. Halak Parisi bani panorang mereka agak menghindar mengidah naboru. Bahkan tipe ini halak Yahudi sonon ma mengangguk-angguk perasaan orang yang bijaksana namamboto haganupan. Tapi naipe tidak semua orang Parisi makurjahon nasional. Adong doho mahalak Parisi na memang tongo-tongon makaholongi naibata. Atigan maroh harajaw na naibata. Nini halak Parisi bani panorang ay. Ahdo nini naibata balos ni. Ternyata Yesus mengingat kembali peristiwa di masa lampau. Tidak kita ma ayat 20 onom Bapak Inang. Songon na masa bani panorang ay ni sinuak sonaido masa bani panorang ni anak ni Jolmain. Peristiwa bah na sumbang na ialami keluarga ni Sinoak ini merupakan suatu bukti keadilan yang Tuhan tunjukkan. Isi mahalak na tangihu bani bata bahkan isi manalang manangihon hatani nebata. Tekas dua isobut kon ubat taganupan bah na sumbang ay ibahin na bata bukan tanpa peringatan. Ipasingat do si dia asemula kubani na bata. Ipahingat do terus. Tapi mulai Noah membahen sada parao das kubani jadi paraon bahkan das kubani na masuk Noah hubagas paraon tetap ope manusia pada saat itu sibuk dengan kehidupannya sendiri. Tadi dah maai bani ayat 27. Ayat 27 ini mangan minum du si dia membuat boru anjaha palau boru.
das bani panorang si Noak masuk ku bagas parau ai. Tidak ada perubahan sama sekali. Ninda seterus tahun ku tahun. Tidak ada perubahan. Nah kita ganupan bani panorangon. Menghargai sebuah peringatan. Anggoy pa ingat kita tenerado homa ipajongjong hita. Adorata. Ayahaw magat ni. Isi manara manangihon. Tentu terbukti keluarga Noah ma nara manangihon parentah ni naibata. Ini juga merupakan suatu jawaban hubani halak parisi bani panorang ai. Noah adalah orang yang mendengarkan dan melakukan. Masih sonai. Namin sukundo halak maraha pala Noah pajongjongkon parau nasonin begal nih. Untuk apa? Bahkan orang mengatakan nalang-lang dohor janiin. Tapi disitulah dia mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Hita pegatido podah nebata, singa-singa nebata sampai kepada kita, tapi hal ini menjaga asoman lang horjon hita be hatan nebata. Sama hal dengan halak parisi. Makanya Yesus makatahon anggo halak parisi iboto doha ganupan pasal hukum Taurat. Mereka pintar berbicara soal Tuhan, mereka pintar berbicara soal kasih, tetapi kasih dan Tuhan itu tidak ada dalam diri mereka. Omane kritik nih Yesus hubani halak parisi. Makanya diangkat juga soal Noah. Diangkat pasal sinu. Bagaimana kita supaya tetap jangan sibuk dengan kehidupan kita, tapi sonahi tetap pasir sirhon dirita atigan sadi hari roh holi paroh ni Tuhan Yesus na padua halion. Yang kedua Iban Yesus Kristus Roma Bapak Nang menjawab suku-suku ni sidiai berita peristiwa pasal naongga terjadi banyak hidup lalu aima namasa hubani keluarga ni si Lot. Mungkin kita tahu berita pasal si Lot. Apa yang terjadi kepada keluarga Lot. Aima ikota Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah suatu kota neja kehidupan di situ adalah sudah tidak lagi mencerminkan yang dikatakan percaya kepada Tuhan. Dauh dusi dia humbani harosu ne bata. Hisap-hisap ni daging itu mereka buedo horjana lang madiar ijai. Maka Allah ijon bani ayat 20 sia rohma udan apui panorang sirut turun ma udan apui pakon hirta kun babo onang gue bayang kon hita no kanai bah tiba-tiba bah na sumbang pol genuk tanaon rohma peristiwa silot apui narohun datas hirta narohun datas ay lang majagin tumang mao nang go ibayang kon hita masa itu ngatongan ni kehidupan ta. Tapi naib ibani panorang ai ijen roh penini udan api pakon hirta ternyata hanya Lot dan 2 putrinya Aida sana selamat. Parinangon ni pelang selamat. Ay masih lang selamat parinangon ni karena memang kita parinangon ni menoleh ke belakang dop ni gabe tiang hirtah ma iya bani panorang ai. Arti ni Bapak Inang ketika mau datang kita kepada Tuhan, ulang lalap isakut kon hita dirita hubani na dunia on. Ketika kita mau menyembah Tuhan, ulang lalap pikiran ta akulat ta roh hubani bata, tapi pikiran ta lalap de hubani par dunia on. Dop ni aha. Namasa bani panon jelas istri ni si Lot, makanya sebut bani 32 ingat ma parinangon ni si Lot. Jadi nur nami hubat taganupan sebagai tanda bukti kita mengasihi istri kita, ulang manamin sopat hatadingan tene. Alangkah sedihnya Lot melihat istrinya menjadi tiang bani panorang ai. Sonaha pangahap ta bani panorang. Kalau memang kita benar-benar mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, ulang pita kebutuhan si ganupari ni pasir sirhita. Tapi maningon dihut dohma sonaha kebutuhan parton duyon ni. Kita terus mengajari mereka hidup di dalam Tuhan. On matandani bukti kita mengasihi pasangan kita. Na siya maganupan na hinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Takas torang do
isobut Yesus. Hasipe mungkin suami istri yang selama ini bersama. Adong doa pe panorang ni holi ketika kita tidak hidup dalam Tuhan, yang digambarkan dengan 3 nokanay ayat 34, 35 pakon 36. Adong na 2 halak sapadoman, sada ijalo na sada nari itadikon. Bani ayat 35 pe. Rap manduda ma 2 na boru, sama-sama manduda, sada ijalo, sada nari itadikon do. Bahkan orang yang di ladang 2 halak na ijuma, sada ijalo tapi na sada nari itadikon do. Ita genupan. Alangkah cukup sedihnya perpisahan dalam artian perpisahan bukan soal badania, tetapi satu menerima kemuliaan Allah na sada nari bois bani tiang api. Ini merupakan na perlu pikir nita, tanda bukti kita mengasihi ICPI. Makanya perlu bagaimana kita mengingatkan setiap orang agar tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Halana nurnami kubatah ganupan berbicara soal namasa no kanayay. Ahape na ongga masa anggo no pakon Lot mengalami peristiwa na si Sonihay, tentu itu ngatongan di kehidupan tapi saya dong do bencana alam na ongga terjadi. Atap na kebakaran maay, atap na longsor, atap na ijapi ay, ya jarhon mahito bani panorangon, domuhu bani topikta. Kita harus mampu bahwa Allah juga memiliki kuasa di dalam kejadian itu. Kalau kita sepakat pandemi COVID-19 adalah sesuatu bencana alam bagi kita saat ini, tentu lang kita mengidah bahwa ini sebagai suatu hukuman, sebagai suatu peringatan, tapi kita juga harus mampu melihat ada kuasa Allah di situ. Nejama termasuk kuasa Allah ay. Porini pe boys rotap hosaku halani COVID-19 ini tidak akan menghilangkan kasih Allah terhadap diri kita. AGP mati aw halani COVID, AGP mati aw halani bencana alam, tetapi ini tidak merubah apa yang sudah kita imani. Jadilah persoalan sonaha parmate ini. Kita sekarang mudah sekali menghakimi orang anggodong mana masa bencana alam ay mada pasma ay memang sonondo pergulahannya ay pasma dapotnya ay. Tidak ada wewenang bagi kita untuk menghukumi ketika orang ditimpa musibah. Ketika seseorang mendapat bencana alam, lang adong hak ta makataon pasma ay manamin jalaon ni gari ada lobi kunjay namin lang adong hak ta hujay bapenang. Tapi bani panorangon ibagas namatay na sonaha pahita, sonaha parmateta. Kalau memang kita hidup di dalam Tuhan, ijalo hita doholi kehidupan sadukahni dukahnya. Halanya bani ayat 37 sobut ijama ay Tuhan nini halak parisi Roma Yesus makatahon ija adong bakkay hujay do martupu kawak. Ini menandakan penghukuman itu adalah pasti. Halanya anggo kawak atape burung najar jenges do panganggo nyon tajam penciumannya anggo dong mabakkay itu tidak akan terlewatkan. Sama halnya dengan kita. Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, lang ongga terlewat kon hita pasti jupahan ulih do hita ganupan. Ahna iha persaya hita pasti kita akan menerimanya. Jadi domu hubani tanda-tanda paroh ni Yesus na paduhalihon lang pala sukun hita tigan rahma sa unte ni bapenang atigan magat ni ro Yesus na paduhalihon ay omanggo isukun hita sonay ay si magat ni hita puri roh patar atap sonari. Tentu ini perenungan bagi kita. Ketika ini belum terjadi ay ma pataridakon holong ni bata hubata bisa kita katakan mengulur waktu, penundaan sonaha asa hitaon mulak usai hubani Tuhan naibata. Jadi biar mahita berubah, mempersiapkan diri, bukan hanya mempertanyakan soal kerajaan Allah, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin martonggoma hita. Tuhan naibata Bapa namin na surga. Terima kasih maabamu Bapa. Ternyata bani panorang sinuak pakon silot Tuhan sudah terlebih dahulu mengingatkan mereka asal kembali kepada Tuhan.
Tapi pita Noah pakon keluarga Not da sanatangi bani dilo-dilomu. Jana ay do homa najupahan kehidupan bani panorangay. Si holdo homa hanami Bapa. Si pardihut mahanami jupahan perbagianan mahumahanami ay mahagaluhon na dop ipadan konham. Maritehon ni na iya porsayahan nami hamdo na gabi juru selamat nami. Terlebih Tuhan bani panorangon, bani pandemi COVID-19 nagati mambain hagobiron hubani diri nami. On matongon Bapa Boy ididahkan nami kuasamu. Ididahkan nami masonari penghiburan yang daripada Tuhan. Sona hape pangahap nami, tapi tetap ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Halane Bapa di surga, biarlah kami berlaku jujur. Biarlah kami hidup di dalam Tuhan. Ase goluh nami on saturut matongon Bapa hubani harusuni uhmu. Terima kasih mabamu Bapa. Ibagas Kristus Yesus martonggo hanami hubamu. Amin. Paima ipatupuhita galanganta tangar hita mahatani bata nagabi onjulan batal humanggalang ay manatar surat bani Jona 2 ayat 10. Tapi anggo ahu marhasoman sora puji-pujian doahu manggalang bamu. Galaron kudo nadop kubagahkon. Sonari patupuhita ma galanganta. Tuhan ase riap mahita jongjong. Martonggo mahita mengunduskon galanganta ubani naibata. Ham Tuhan naibata simadahan nami rosi haganut guluh nami. Terima kasih mahatohonon nami hubamu. Halani parmudu-mudu iparhorot jana ipasupasu hamdo guluh nami. Iberi hamdo homa parhion hajor giton si panganon pakon si inumon rosina perlu bani goluh nami. Tandani terima kasih nami yundos kon hanami do hubamu goluh pakon humbani pasu-pasu nadok binarimuin. Nai patupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anja pasu-pasu hama on gabe galangan namisbo ilobemu. Bahen hasangapon pakon paratkon harajonmu i dunia on. Saya tambay hamba homa pasu-pasu jana salambin paganda hamba homa holong niatemu huban nami. Ajari hamba hanami aselambin igalangkon hanami diri nami. Pakon sinadungan nami hubani harajonmu bahen hasangaponmu. Ibaga segorani anakmu Yesus Kristus si paluahan nami. Amin. Hondos.
Bapa nami na naguriatas, sa napapasing maguran mo, sa roh maharajaon, sa isaut maharoson ni urmu inaguritong hon sa na inaguriatas. Berihama ban nami sa daron haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa niya soman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobeham hu parlajuan, paluaham mahanami, humbani pangang. Lahuma nasyam, jana ulang masurut ringgas ni uhur nasyam, hisahma ibagas tundui, sirsirma mambalosi Tuhan in, jalohama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata maham, isondang kon Tuhan naibata mabohini hubamu, jana maidok ma uhurni mangidaham. Idok pakon Tuhan ay bata mabohini hubamu, jana ipasorap madameni, bani tonduimu. Amen. Horas selamat hari Minggu ma hubata haganupan Tuhan ta mamasu-masu. Shalom. Shalom. Horas mahubat haganupan atas nama IKPS Pontianak Resort Kalimantan Barat. Maka tahun terima kasih hubani Tuhan age hubani Nasyam TV Eparina na memberikan kesempatan huban nami lahu melayani sa Indohar marhite pelayanan namion lambin termulia gorani Tuhan Ebata sonaige TV Eparina semakin maju dan jaya. Horas mabat taganupan, shalom.